Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir, chers élèves de deuxième année bac. Alors on va continuer les vidéos qui s'articulent sur ce qu'on appelle les échanges extérieurs. Maintenant, on va traiter un exercice d'application à les mesures d'analyse des échanges extérieurs. Sur la vidéo précédente, on a traité les formules d'IALO. Comment on peut les calculer, quelles sont les interprétations. À partir de la vidéo, on va voir à partir de l'exercice d'application, les faire traiter les formules qu'on a traitées précédemment. Alors, nous commençons l'exercice. On a l'exercice d'application qui s'articule sur ce qu'on appelle les importations, les exportations, le PIB de l'année 2023 ou l'année 2024. Ou 2024, c'est le PIB prévisionnel. On va réaliser. Bien sûr, le poids, c'est en milliers de tonnes, ou la valeur en millions de dirhams. Bien sûr, pour 2024, ce sont des données prévisionnelles. On va l'utiliser pour calculer ce qu'on appelle les mesures d'analyse et les échanges extérieurs. Alors, à partir de l'exercice, on va calculer ce qu'on appelle le centre commercial. On va calculer le taux de couverture et le taux d'ouverture. La différence entre les deux. L'effort ou le taux d'exportation. Là, on va calculer ce qu'on appelle le taux de pénétration. Et la dernière, on va calculer les termes de l'échange réel et net. TER et TEN. Alors, on va commencer par le solde commercial. Alors, le solde commercial, qui n'a qu'un la vidéo précédente, les exportations moins les importations. Le solde commercial, moins les exportations, moins les importations. On va les mettre en pratique. Maintenant, les exportations, les valeurs d'IALOM, les importations, les valeurs d'IALOM. On va les calculer pour 2023 et 2024. Donc, pour 2023, sinon, les exportations. On a 112 500, moins l'exportation est 280 000. Donc, on a un centre commercial et est négatif. Donc, maintenant, il y a un déficit pour le centre commercial. Alors, pour 2024, la même chose. Un centre commercial, on a les exportations, moins les importations. Il y a 150 000, moins 300 000. Bien sûr, on parle toujours de millions de dirhams. Donc, on a négatif. Donc, soit pour 2023 ou 2024, on a une baisse de déficit, mais on a un déficit. Alors, comme interprétation là, qu'est-ce qu'on va dire? Le solde commercial est inférieur à 0, donc ça signifie que les importations sont supérieures aux exportations. Donc, dans le cas, on enregistre un déficit commercial de 167 500, on a dit 150 000. Donc, c'est comme interprétation. Soit on dit le solde commercial inférieur à 0, soit ça signifie qu'on a les exportations, que ça donne les importations en 2023 ou 2024. Ou bien on dit 2023, مثلا ناقص 167 500. Donc, le Maroc a enregistré un déficit commercial pour l'année 2023 et pour l'année 2024. Donc, c'est pour le solde commercial. Maintenant, on va passer pour le taux de couverture. Mais j'ai d'ouverture, de couverture. Couverture, une chose qui couvre une autre chose. Alors, on va commencer. Donc, selon le taux de couverture, les X divisé على les M fois 100. يعني كيفاش ان الفلوس يدخلوا لي من لي زيكسبورطاسيون من الصادرات واش تغطي لي المصاريف ديال الواردات ولا لا. نشوفوا à partir من 2023 ان لو taux de couverture شنو هو 112 500 هما لي زيكس مقسوم على 280 000 fois 100. يعني ان لو taux de couverture dialogue, il y a 40,18. En 2024, la même chose. Le taux de couverture, il y a 150 000 divisé à 300 000 fois 100, ce qui est égal à 50 000. Les deux, ils sont inférieurs à 100%. Donc, on dit les X seront les M. Donc, les exportations ne couvrent pas les importations. Donc, la première chose, un taux de couverture inférieur à 0, cela signifie que les exportations ne couvrent pas les importations. On couvre une partie. Pour cela, on parle de balance déficitaire. Ou bien, de notre interprétation, en 2023, la balance commerciale du Maroc a enregistré ou est déficitaire vu que les exportations ne couvrent que 40,18% des importations. Elle dit
Alors, juste pour répéter, en 2023, la balance commerciale du Maroc est déficitaire. Vu que les exportations ne couvrent une partie des importations à hauteur de 40,18%. La même chose pour 2024. Maintenant, on va passer le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, il y en a combien les échanges extérieurs, ils représentent l'économie quand même. La formule est de les X plus les M. Alors, deux choses, je suis le PIB. X plus les M divisé par 2. Je suis le PIB inflation. C'est le taux d'ouverture. Combien il représente les échanges extérieurs par rapport aux échanges de l'économie quand même. Je vous pour les 2023. Donc, quand je donne 112 500 plus 280 000, je suis le PIB, les 840 000 fois 100. Ce qui est égal, les échanges extérieurs représentent 23% de le PIB. Alors, la même chose pour les autres. 150 000 plus 300 000 divisé par 2, je suis 960 000, on a un taux de 23,44%. Alors, cela signifie que les échanges extérieurs représentent en moyenne 23% de le PIB. Ou bien, en 2023, la moyenne des échanges extérieurs au Maroc constitue 23% de son PIB. Ce sont deux interprétations si vous voulez. Les échanges extérieurs représentent en moyenne 23% du PIB, ou là, pour l'année 2023. Là, en 2023, la moyenne des échanges extérieurs au Maroc constitue 23% de son PIB. Alors, ce sont deux interprétations satisfaisantes. 12 euros pour l'effort ou le taux d'exportation. Combien elle représente les exportations par rapport au PIB. Donc, le madakhil ديال الصادرات شحال يلاه في la richesse créée par l'économie, combien elle tient parti. شحال يمثلوا دوك les exportations par rapport à la richesse اللي تدخل للدولة وتدخل للاقتصاد. Donc, il y a les X على les PIB fois ça. Donc, pour 2023, غنشدو les X, les 112 500 divisé à le PIB, ça donne 13,4%. Alors pour 2023, la même chose. 150 000 divisé à la 960 000, ce qui est égal à 15,62%. Donc comme interprétation, en 2023, les exportations du Maroc constituent 13,4% de son PIB. Les exportations et la richesse مثلا دوك المداخل اللي تيدخلوا لي من لي زيكسبورطاسيون يلاه تيمثلوا 23% من البي بي من الدخل من الناتج الداخلي الخام. Ou bien تنقولوا en 2024 le Maroc a exporté 15,62% de son PIB. C'est une manière ou une autre pour interpréter ce qu'on appelle la forme. Maintenant, on va passer le taux de pénétration. Et combien il représente les importations par rapport au marché local. Donc, le taux de pénétration, les importations par rapport au marché intérieur. Les marchés intérieurs, le PIB, ce qu'on appelle les échanges extérieurs. Donc, ou bien le taux de pénétration, les importations divisé à le PIB moins le solde commercial. Ou là, le PIB, c'est les importations moins les exportations. On va l'appliquer. Donc, on va commencer. Pour le TP d'IL 2023, il y a 840 000 le PIB, les importations moins les exportations. Ce qui représente 27 000. La même chose pour 2024. 300 000 des importations, on divise à 960 des PIB, les M, les 300, moins les X, il y a 150, ce qui est égal à 27,02%. Donc, comme interprétation des choses, on dit quoi? On dit que les importations du Maroc constituent 27,8% de son marché intérieur. Ou bien, en 2024, par exemple, les importations du Maroc permettent de satisfaire 27% du marché intérieur. Donc maintenant, on va passer à les termes d'échange et réels.
هنا عندنا واحد الاشكال حيت هنا تخدموا بالبري دي طون خصنا نلقاو لا فالور ديال لو طون بعدا اكسبورتي ولا فالور ديال لو طون امبورتي. حنا عندنا الفالور جلوبال ديال تو لي طون وعندنا لو نومبر ديال لي طون شحال من طون عندنا دونك اوتوماتيكمون خصنا نلقاو الفالور ديال لو طون. دونك parce que le TER c'est quoi? C'est le prix du tonne exporté على le prix de tonne importé fois 100. Donc خصنا نلقاو la valeur ديال le tonne. Donc la première des choses il faut trouver la valeur ديال le tonne importé. شحال la valeur ديال le tonne importé pour 2023 تنشدو ce qu'on appelle les valeurs مثلا ديال les importations كامله en millions de dirhams يعني 280 ألف à 10 puissance 6 حيت مليون درهم حيت المليون درهم 10 و6 على 35000 مضروبة في مليي على 10 puissance 3 يعني 280 في 10 و6 على 35000 حيت كيلو مليون دو درهم في 10 و3 يعني الفوق ليا بالمليون درهم تحت ليا بالالاف ديال الطونات. دونك باش تلقى ليا البري دي طون واحد الوغ فشنا البري دو طون لقينا تيدير 8000. لا ميم شوز في لو بري دو طون اكسبورتي دونك عندنا هو 112500 مليون دو درهم مقسومين على 15000 طن يعني 112500 في 10 و6 على 15000 في 10 و3 دونك اوتوماتيكمون غيجينا هو 7500. دونك لقينا لو بري دو طون امبورتي على لو بري دو طون اكسبورتي. دونك لو تي او ار شنو هو؟ غنمشي لو بري دو طون امبورتي اكسبورتي هو 7500 على لامبورتي هو 8000 فوا 10% فوا 100 تعطينا هي 93.75%. نمشيو بور 2024 لو بري دو طون امبورتي تنشدو 300000 فوا 10 puissance 6 حيت مليون دو درهم على 40000 à 10 puissance 3 دونك اوتوماتيكمون تعطينا 7500. Alors نمشيو لو بري دو طون اكسبورتي غنمشيو لا ميم شوز 150,000 à 10 puissance 6 على 25,000 على 10 puissance 3 غتجينا هي تقريبا 6000. دونك بور كالكول لو تي او ار غنشدو 6000 مقسومة على 7500 فوا 100 سكيتيكال 80% كلهم صغار من 100%. دونك هنايا اون 2024 ليشونج اون ديفافور دو ماروك علاش؟ لأنه قل من 100%. يعني داك الشيء اللي تدخلو من الصادرات البري ديال الصادرات كبار من البري ديال الواردات يعني ترى صغار من البري ديال الواردات. دونك سكيفي ان دوك تتصدر حنا تنصدرو قل بالثمن من داكشي تستوردو ولا تنستوردو غلاب الثمن باش تنصدرو. يعني en 2023 l'échange est en défaveur du Maroc parce que il exporte تصدرو بقل من الثمن باش نستوردو moins cher de 80% qu'il emporte que l'on importe. يعني بحال انايا تنبيع ب 80 درهم وتنشري ب 100 درهم دونك راني خاسر 200 درهم. دونك هذا هو l'interprétation. Maintenant on va passer ce qu'on appelle le terme d'échange net. هنا تهضروا على لي زانديس. شنو هو لي terme d'échange net؟ هما لانديس دو طون اكسبورتي على لانديس دو طون امبورتي فوا 100. ركزوا معايا مزيان. لانديس هو جي 1 على جي 0 فوا 100 سي لانديس سامبل. On va comprendre. Alors pour 2023 comme année de base عندنا le prix de tonne importé حسبناه قبيله هو 800 وعندنا le prix de tonne exporté حسبناه عندنا بشويه في الفيديو هو 7500. Alors donc l'indice de prix de tonne importé هو نشدو 8000 على 8000 حيت هي لاني دو باز سكي تيغال à 100%. ونشدو l'indice ديال لو طون اكسبورتي راه هو 7500 على 7500 فوا 100 اللي هي ايتيغال à 100%. دونك لو تي او ان في هاد لو كا هو 100% على 100% فوا 100% هو 100%. نمشيو
2024. هو le prix de tonne importé. On l'a déjà calculé. 7500. Le prix de tonne exporté. هو شحال؟ هو 6000. Donc l'indice au prix de tonne importé. هو تيقول لك هو le prix ديال 2024 على le prix ديال 2023. يعني G1 على G0. يعني l'indice ديال البري امبورتي خصنا نشدو 7500 خصنا نقسموها على 8000 ديال 2023 حيت 2023 هي لاني دو باز. دابا تشدو لو بري ديال لي زامبورطاسيون 7500 تنقسموه على البري ديال لاني دو باز اللي هي 2023 على 8000 باش تعطينا لانديس ديال البري ديال اش ديال لي طون امبورتي. يعني غنشدو 7500 نقسموه على 8000 اللي هي تعطينا 93.75%. نشوفو لانديس ديال البري دو طون اكسبورتي. غنشوفو لو بري دو طون اكسبورتي بارابور البري دو طون ديال لاني دو باس. يعني 7000 على 7500 جينيرالمون اللي هي 80%. دونك لو تي او ان سي كوا؟ هو البري دو طون اكسبورتي على البري دو طون امبورتي فوا 100. البري دو طون اكسبورتي هو 80% على البري دو طون امبورتي هي 93.75%. تعطينا سكي ايكال ا 85.33%. 85,83. دونك هنا تي او ان صغر من 100. Donc en 2023, il y a une détérioration des termes des échanges, car le prix de l'automne exporté est inférieur, ou là il augmente moins vite que le prix d'automne importé. علاش؟ لأنه قل من 100%. يعني تنشريو أنا لوطون تنشريوه غلا باش ما تنبيعو أنا 1 طن. دونك الثمن باش نشريو حنا لو طون امبورتي غلا من الثمن باش نبيعو ان طون اكسبورتي. دونك عندنا ان تيرم ديشونج اللي هو انيغال. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ونتلاقاو في حصه اخرى وفيديو جديد على لي زيشونج اكستيريور. السلام عليكم.